Grabe luoy kayo nahitabo diri sa kuno libunga oh. Cruising. Bagyong tourist. Uy ay. Anjay masulti nimo diri dol nga ano man mo gibagyo namin yung balay. Aw, ngayong hapon ninyo mga kaigsunan. Daday ko karon nga dahil abot diri nga usa ka kuan nga angay ako pod ay abot dito nga kasakit sa kong buot. Kami pahawa mi dire nga naay relocation pero ipahawa mi dire nga naay relocation pero temporary ra. Oh yan. 5 years. Ang nakasuot, di ba? Ang nakasuot sa Republic Act 72-79 nangingon nga dili mo madidalig hawa kung walay relocation nga yatag nga dili NHA. Kaya karon guys, ikuan man nila guys kay ang kurente amo ang sa pag-meeting dito sa mayor 200 na mong bayaran nya pag-abot sa pagpapalit sa kurente ni bayad ni mig 1 to. Tapos mabayad pa mi sa men og 170 ba to 160. Kaya sa tubig magbayad mi guys sa ang kamong pagbalin diri guys, duwa pa ni nga klaro dili baka pero manghinaot ko nga maabot ni LGU nga kami mabalhin dapat ma-plaster mig tarong kay ang kami nga way mga kurente dugay kay mo abot isa pa kami pa ang nigasto dapat gasto ono na sa LGU kaya ang LGU may manubag na mo kay gipahawa mi daghang salamat.